Ah? Sige, pagbalik ko na lang. Alas 4 na. Oras naman sila kumakauwi mamaya. Han, tawag dito. Ano ba to? Pag yung red lang yung pinindot mo, okay na? Ay, okay na. Tapos kikipilitin ko lang tong gitna. Matatapos na. Oo. Marcelus! Chiro! Pag nag-picture ka, mag-picture ka na lang para matapos mo. Oo. Marcelus! 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 Tara, tara, tara! Marcelus! Tara! Tara! Marcelus! Tara? Sige. Marcelus! Han! Diba ito yung clubhouse?